গাড়িতে পেট্রোল ভরে আপনার পকেট তো খালি হচ্ছে, কিন্তু আপনি কি জানেন কারোর পকেট ভর্তি হচ্ছে? কি ভাবছেন এখানেই শেষ? একদম নয়। এটা কি লক্ষ্য করেছেন আপনার গাড়ির মাইলেজ কমে যাচ্ছে? আগে প্রতি লিটার পেট্রোলে 17 থেকে 18 কিলোমিটার যেত আপনার গাড়ি, এখন সেই গাড়ি 1 লিটার পেট্রোলে কত যাচ্ছে? 13 থেকে 14 কিলোমিটার। কোনো ক্রমে সেটা যাচ্ছে, কিন্তু অনেক সময় আবার এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে 8 থেকে 9 কিলোমিটার যাচ্ছে। আর এমনই অভিযোগে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। আপনিও কি ওই একই সমস্যায় ভুক্তভোগী? কেন হচ্ছে বলুন তো এমনটা? অবশ্যই জানাবো, নজর রাখুন আর+ নিউজের ডিজিটালে। গত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় তেল সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের পাম্পগুলিতে ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বা E20 ভরা হচ্ছে। কারণ কি? কারণ হচ্ছে ইথানল দামে কম। সেই অনুযায়ী পেট্রোলের দাম কম হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তেলের দাম মোটেও কমায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। এটা আপনার যদি গাড়ি থাকে আপনি অন্তত সেটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন বা ভুক্তভোগী। অবৈজ্ঞানিকভাবে সমস্ত গাড়িতে ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ভরার ফলে মাইলেজ কমছে গাড়িগুলির। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন একাংশ। একেবারে সরাসরি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারিকে নিশানা করেছেন তারা। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, নীতিন গাডকারির সঙ্গে ইথানলের ঠিক কী সম্পর্ক রয়েছে? অবশ্যই আপনাদের ধীরে ধীরে জানাবো সমস্ত বিস্তারিতটা, কিন্তু তার আগে একবার আপনাদের শোনাবো এহেন ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বা E20 নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা শোনা গিয়েছে নীতিন গাডকারি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। শুনুন বক্তব্য। भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में चौथे नंबर पर है। बीते 7 वर्षों में भारत की नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। जब बात हुई कि मक्के से इथेनॉल बनाने की, तो वही बात आई कि फूड वर्सेस फ्यूल की चर्चा हुई। काफ़ी लोगों ने अपनी बातें रखी। में अंतिमता जब प्रधानमंत्री के सामने कैबिनेट में चर्चा हुई, तब आग्रह से हम सब लोगों ने मैंने उनको प्रार्थना की, एक बार ट्राई तो करके देखिए। और मुझे खुशी है कि कॉर्न की MSP 1800 रुपये क्विंटल थी और मार्केट प्राइस 1200 रुपये क्विंटल थी। और जब से इथेनॉल शुरू हुआ, अब बिहार और यूपी में कॉर्न की प्राइस 2600 से 2800 रुपये क्विंटल हुई। अब कॉर्न का जो एकरेज है वो 3 गुना बढ़ा है। बिहार, यूपी, इवन सभी राज्यों में वो इसलिए बढ़ा है कि कॉर्न के कारण आज विशेष रूप से किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। और इसलिए इस देश के किसानों का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो हमें बायोफ्यूल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आइसोब्यूटेनॉल इज ए अल्टरनेटिव फॉर डीजल। हमें जितना पेट्रोल लगता है उससे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा डीजल लगता है। और डीजल हजार्डस फ्यूल है। प्रदूषण की जो मुख्य समस्या है वो डीजल और पेट्रोल के कारण ज़्यादा है। और इसलिए आने वाले समय में हमें निश्चित रूप से ये आइसोब्यूटेनॉल भी एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए वरदान हो सकता है। E20 ব্যবহার নিয়ে কেন্দ্রের এই নয়া নিয়মের জন্য এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন কে? এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন তেলেঙ্গানার একজন যুবক, তার নাম মিলন বাসোপিয়া। একেবারে সরাসরি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারিকে তিনি অভিযোগে বিদ্ধ করেছেন। E20 নীতির ফলে সাধারণ মানুষের গাড়ির মাইলেজে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। জ্বালানি খরচ অন্তত আম জনতার 30% বেড়ে গিয়েছে। অথচ ফুলে ফেপে উঠছেন কে? নীতিন গাডকারির পুত্র নিখিলের সংস্থা সিয়ান অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ। বুঝতে পারলেন তো তাহলে নীতিন গাডকারির সঙ্গে সম্পর্কটা কোথায়? 2024 জুনে সিয়ান অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের আয় হয়েছিল 18 কোটি টাকা। 2025 জুনের রিপোর্ট বলছে এই কোম্পানির আয় 1 বছরের মধ্যে 1 লাফে বেড়ে হয়েছে 510 কোটি টাকা।
অতীতে ভোজ্য তেল কিংবা বায়ো ফার্টিলাইজার, হোম কেয়ার, পার্সোনাল কেয়ার জাতীয় এই সমস্ত পণ্য দিয়ে তৈরি করা হতো বা পণ্য তৈরি করত নাগপুরের এই কোম্পানি। এবার নিখিল গডকারির সংস্থা কার্বন থেকে ইথানল প্রক্রিয়া শুরু করে। এরপরে 20% ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক। আর তার ফলে গত 5 বছরে সিয়ান অ্যাগ্রো শেয়ারের দাম কতটা বেড়েছে জানেন? শেয়ারের দাম বেড়েছে 2418%, যা আপনার কল্পনারও অতীত। 2020 সালে কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল মাত্র 29 টাকা। বর্তমানে শেয়ারের দর কত? 736 টাকা। গত 1 বছরে সিয়ানের শেয়ারের দাম বেড়েছে 508%। গত 1 মাসে বেড়েছে 69%। জ্বালানি তেলে ইথানলের ব্যবহার নিয়ে কেন্দ্রের কি বক্তব্য ছিল? কেন্দ্রের বক্তব্য ছিল আখের ছিবড়ে এবং ভুট্টার অংশ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এই ইথানল তৈরি করা হয়। এর ব্যবহারের ফলে গাড়ি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোনো অনেকটাই কমবে, ফলে বাতাসে দূষণের মাত্রাও কমবে। পেট্রোলে 20% ইথানল ব্যবহার হলে আয়ু বাড়ছে গাড়ির এবং গাড়ির যন্ত্রপাতির, এটাও একটা যুক্তি ছিল। বিদেশ থেকে পেট্রোল কেনার হার অনেকটাই কমবে দেশের। পেট্রোল আমদানির খরচ কমলে বিদেশি মুদ্রা সেভিংস 43,000 কোটি টাকা কমবে। প্রাকৃতিক উপায়ে এবার আপনাকে জানাবো কিভাবে এই ইথানল তৈরি হচ্ছে, এটি কিভাবে পেট্রোলে ব্যবহার হচ্ছে সেটাও জানাবো। মাইলেজ কমিয়ে দেওয়ার যে অভিযোগ সামনে আসছে তা নিয়ে কি জানাচ্ছেন গুজরাটের MS ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং গবেষকরা, সেটা একবার শুনুন। बगास जो सेड़ी जो गन्ने के निकल जाने के बाद जो वेस्ट जो पड़ा रहता है कचरा, उसको हम बगास बोलते हैं। और उसको लेके प्री ट्रीटमेंट करके हमने उसमें से बायोफ्यूल बनाया है। तो जनरली हम उसको प्री ट्रीटमेंट देके जो भी हमारा बगास का जो मटेरियल है उसको हम लेके उसमें अंदर कैटलिस्ट ऐड करके एज अ वाटर सॉल्वेंट यूज करके हम 200 डिग्री सेल्सियस पे उसका केमिकल रिएक्शन करते हैं एंड देन उसको फर्दर ट्रीटमेंट करके जो भी बायोफ्यूल्स है वो हम उसमें से वो हमें मिलता है। तो वो उस पे हम काम कर रहे हैं। बायोफ्यूल आपने जो बायोफ्यूल बनाया है, जैसे पहले तो इथेनॉल बनता था और आपके जो बायोफ्यूल इसमें क्या फर्क है? इथेनॉल है वो तो ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है वैसा ही है, उसको वो गन्ने के जूस में से ही बनता है। पर ये हम जो वेस्ट बगास जो इतने ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है उसको हम प्रोसेस करके उसका सीधा हम कैसे बायोफ्यूल में यूज कर सके, वो उस डायरेक्शन में हमने एक इनिशिएटिव लिया है। अच्छा, हमने जो इनोवेशन किया है वो ऐसा है कि भाई हमने जो सुगर केन बगास मीन्स उसमें से हमने वो यूज करके हमने अपना कैटलिस्ट जो हिंदी में उद्दीपक बोलते हैं वो डिजाइन किया है और हमने केमिकल रिएक्शंस के बदले में प्रोडक्ट हमें फुरफुराल मिलता है। फुरफुराल इज लाइक इथेनॉल। हम वो फुरफुराल फ्यूल ब्लेंडिंग में यूज कर सकते हैं, पेट्रोल में यूज कर सकते हैं। और हम और भी कर रहे हैं कि फुरफुराल को और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स लाइक फ्यूल एडिटिव्स में हम बना रहे हैं, जो हम जैसे इथेनॉल में यूज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मीन्स एडिटिव्स का मतलब है वो प्रॉपर्टीज अच्छी करता है। जैसे इथेनॉल का भी हमें समझ में आ रहा है कि इट डिक्रीज द इंजन एफिशिएंसी, एवरेज कम कर देता है। ये सब जो इसका डिसएडवांटेज है वो फ्यूल एडिटिव्स हम ऐड करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। सो हम 2 काम कर रहे हैं, फुरफुराल भी कर रहे हैं और उसको हम कन्वर्ट भी कर रहे हैं। तो मैम अभी कौन से स्टेज पे है आपका जो इनोवेशन, कौन से स्टेज पे है? अभी हमारा इनोवेशन फर्स्ट स्टेज पे है कि हमें फुरफुराल मिला है अभी, बट वो लैब स्केल में है। तो अभी हम उसको बड़े स्केल में करने का ट्राई करेंगे। मतलब क्या सोचा है आपने, मतलब बड़े स्केल का मतलब क्या होता है? बड़े स्केल का मतलब ये है कि ये जैसे लैब स्केल में हम 5 ग्राम लेके ट्राई करते हैं, 10 ग्राम लेके ट्राई करते हैं, तो उसमें फिर हम किलो में हम जा सकते हैं। 1 किलो या 2 किलो में हम कर सकते हैं, उसको पायलट प्लांट बोलते हैं। मैम जो आपका फुरफुरा जो प्रोडक्ट है हाँ। वो आगे जाके मतलब किस तरीके से मतलब कोई इंडस्ट्री अगर उसको इंटरेस्ट दिखाती है तो फिर कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है?
एक्चुअली फुरफुराल इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो वो एक्सपेंसिव है फुरफुराल, दूसरा ये कि फुरफुराल उसको हम बायोफ्यूल भी यूज कर सकते हैं और फुरफुराल का दूसरा प्रोसेस करके हम केमिकल्स बना सकते हैं जो बायोफ्यूल एडिटिव्स का काम करेंगे। सो अगर बायोफ्यूल में हम बायोफ्यूल एडिटिव्स ऐड करेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज अच्छा हो जाएगा और वी एक्सपेक्ट कि अभी जो इथेनॉल का डिसएडवांटेज है वो ओवरकम हो जाएगा। तो मैम आपने इसको पैटर्न करवाया? हम सोच रहे हैं पेटेंट कराने का, हम करेंगे पेटेंट, इट इज इन प्रोसेस। পরিসংখ্যান বলছে E20 পেট্রোল ব্যবহার করলে গাড়ির মাইলেজ অনেকটাই কমে যেতে পারে। কতটা কমতে পারে? গাড়ির মাইলেজ কমতে পারে 6 থেকে 7% পর্যন্ত। বিভিন্ন গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা বলছে মাইলেজ কমতে পারে 7 থেকে 10% পর্যন্ত, অর্থাৎ খরচ বাড়তে পারে গাড়ি মালিকদের। এছাড়াও পুরনো মডেলের গাড়ি, যে গাড়ি E20 ক্যাপাবিলিটি তাদের নেই, তাদের ক্ষেত্রে ইঞ্জিন, ফুয়েল সিস্টেম, ফুয়েল ইনজেক্টর, থ্রোটল বডির মতো একাধিক যন্ত্রাংশ খারাপ হতে পারে। ইথানল তৈরি করতে কি প্রয়োজন হয়? ইথানল তৈরি করতে মূলত বিপুল পরিমাণে আখ এবং ভুট্টার প্রয়োজন। আর এই দুই পণ্য বা এই দুই শস্য তৈরি করতে প্রচুর পরিমাণে জল লাগে। ফলে এই দুই শস্যের উৎপাদন বাড়লে দেশে কি বাড়তে পারে? বাড়তে পারে জলের সংকট। যদিও পেট্রোলে ইথানল মেশানোর অনেক সুবিধাও রয়েছে। কি কি সুবিধা বলুন তো? প্রথমত, শস্যের চাহিদা বাড়লে লাভবান হবেন কৃষকরা। দেশে তেল আমদানির খরচ কমবে, যা দেশের অর্থনীতিকে আরও অনেকটাই শক্তিশালী করবে। ইথানলের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে। অবশেষে এটি ব্যবহার হচ্ছে এবং দেশও অনেকটাই লাভবান হচ্ছে, জানাচ্ছেন টয়োটা কির্লোস্কার মোটরস প্রাইভেট লিমিটেডের কান্ট্রি হেড অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট বিক্রম গুলাটি। তবে জ্বালানি তেলে ইথানলের ব্যবহারের ফলে মাইলেজ কিন্তু 2 থেকে 4% কমছে, এটাও মেনে নিয়েছেন তিনি। শুনুন কি বলছেন বিক্রম গুলাটি। हमारा E20 प्रोग्राम है, यानी कि 20% इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करने वाला प्रोग्राम है, जो कि पैन इंडिया लागू हो गया है 1 अप्रैल 2025 से। इस प्रोग्राम के चलते भारतवर्ष को कितना फायदा हो रहा है, आगे किस तरीके से इस प्रोग्राम से फार्मर इनकम्स बढ़ रही हैं, डीकार्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इन सब जो बेनिफिट्स हैं उसको संक्षेप में बताया गया। इन उपलब्धियों के जो आगे फ्यूचर बेनिफिट्स आएंगे उसके बारे में संक्षिप्त रूप में बताया गया। और ये भी अगर किसी को डाउट रही हो, क्लैरिफाई किया गया कि ये प्रोग्राम जब लागू किया गया ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। इथेनॉल का प्रोग्राम 21 साल से चल रहा है और इसके बीच में जैसे ही ब्लेंडिंग बढ़ी है, टेस्टिंग की गई है बाय द नेशनल एक्सपर्ट एजेंसी विच इज ARAI। 2016 में पहले की गई थी, अब 2021 में की गई। इस टेस्टिंग का मकसद ये था कि देखा जाए कि जितनी पुरानी गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, उस पे जो E10 पे चल रही हैं, उस पे E20 का क्या असर होने वाला है। उस स्टडी से ये निकल के आया था पीछे कि जहां तक गाड़ियां हैं इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात जो फ्यूल एफिशिएंसी है, यानी कि माइलेज है, माइलेज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, 2 से 4%। इस बात को भी क्लैरिफाई आज किया गया। তবে ইথানলের ব্যবহার আদেও কি উপকার করছে নাকি ক্ষতি করছে, এই সমস্ত বিতর্কের মধ্যেই পেট্রোলে 20% ইথানল মেশানো নিয়ে একটা বড় সিদ্ধান্ত হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। দেশের শীর্ষ আদালতে ঠিক কী সিদ্ধান্ত হলো? দেশের সমস্ত পেট্রোল পাম্পে 20% ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বা E20 পেট্রোল বিক্রি বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। তা কিন্তু খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুতরাং ইথানল মুক্ত পেট্রোল পাওয়ার পথ আপাতত বন্ধ হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতিকে সমর্থন জানিয়ে পেট্রোলে
ইথানল ব্যবহার অব্যাহত রাখার অনুমতি দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। আর এর ফলে সরকারের ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বিক্রির যে নীতি, সেই নীতি কার্যকর করার পথ আরও কিছুটা সুগম হলো। তাহলে বুঝতে পারলেন কার ক্ষতি কার লাভ। আর এমনই অন্যান্য খবরের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আর প্লাস নিউজ ডিজিটালে।